गुज़ारिशात सुनी आपने, जो मेरा इल्म था वो उसको आपने शेयर किया मेरे साथ। बहुत ही एक हमारे लिए मेरे लिए तो ख़ास तौर पे इज़्ज़त की मेरे लिए तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की बात थी कि आप जनाब बहुत मोहब्बत के साथ तशरीफ़ लाए और इतनी केयर और मोहब्बत के साथ आपने पूरे 4 दिन का प्रोग्राम मेरे साथ किया। बड़े इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछे आपने और वाकई ही दिलचस्पी लेके सिस्टम को समझने की कोशिश की, यानी कि एंगेजमेंट होना मुश्किल है। अक्सर इस तरह की तकरीबों में, इस तरह की ट्रेनिंग्स में मैंने देखा है कि अक्सर लोग सोए हुए होते हैं और उसमें दो वजूहत होती हैं। एक तो वजह होती है कि कंटेंट ऐसा होता है जो पहले ही लोगों के इल्म में होता है। जब आपके पास कोई नया इल्म ना हो तो उसकी ट्रेनिंग जो है उसमें फिर बोरियत आ जाती है। तो कोशिश मैंने की कि आपको बोर ना करूं, हर कुछ मिनट बाद नई कोई बात ऐसी बताऊं कि जो आपके लिए काबिल अमल भी हो और उसका आप देर तक फ़ायदा भी पहुंच सके। मैं दोबारा मशकूर हूँ आपका, आप मेरे घर पे तशरीफ़ लाए और यहाँ पे बुलाने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं एक फैमिली टच, हमारी एक फैमिली की तरह एक जो गेट टुगेदर है उसको एक ख़ानदान के तौर पे मैं इसको आगे लेकर चलूँ। और ये टच घर पे ही दिया जा सकता था, अगर वहीं पे हम ये तकरीब को अख्ताम करते तो वो मोहब्बत, वो टच इस अख्तामी तकरीब में ना आता। तो इसलिए मैंने गुजारिश की कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ और यहाँ पे मोहब्बत में बैठ के ये जो सनद है हमारी इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करें और साथ एक चाय का कप और फोटो सेशन भी कर लें, ताकि ये सब के लिए एक लंबे से लिए याददाश्त के तौर पे महफूज हो सके। तो जनाब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सारी मार रोड और सारी सड़कें बाकायदा धुलती थी और उसके बाद ये हुआ कि अब गंद का हालात जो देखें वो देखें। मैंने उस वक्त ये तस्वर भी नहीं किया था कि कोई बंदा बगैर लाइसेंस के, बगैर टोकन दिए हुए और गाड़ी चलाए और इशारा काट ले। अगर लाइसेंस है फिर भी नहीं काट सकता। ड्राइवर अगर बस का है, कंडक्टर बस का है, तो ड्राइवर के बैच लगा, उसकी यूनिफॉर्म पहनी हुई है, बैच लगा हुआ है ड्राइवर का, और कंडक्टर है तो उसके ऊपर उसकी यूनिफॉर्म है और उसके ऊपर बैच लगा हुआ कंडक्टर का, और बाकायदा हर सवारी का वो टिकट काटता है, यानी कि ऐसे पैसे पकड़े जा। सो ये इससे डिक्लाइन हुआ और इस डिक्लाइन की मेजर वजह ये थी कि हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, और ये पार्लियामेंटेरियंस ने गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करके अपने अपने इलाकों में जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट थी अपने कंट्रोल में कर। जब डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के कंट्रोल में हो गई तो क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट जो थी वो उन्होंने खुद अपनी मर्जी से लगवाई हुई थी, वो इंडिपेंडेंट थी, वो सब सर्वेंट हो गए उनके, और उन्होंने लॉ नेसेस शुरू की। उस लॉ नेस से क्या हुआ कि लोगों की ज़मीनों पे कब्जा हुआ, जितनी भी आपके इल्म में ये सारी खराबियाँ पैदा हुई, ये सारी खराबियों का बायस सिर्फ हमारा गवर्निंग सिस्टम। तो इसको सब चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। तो मैं लंबी तकरीर पड़ा गया, तो ये इनकी जो है वहाँ पे ये वो कह रही थी कि जो सॉइल है वो ऊपर से तो सब्जा नज़र आ रहा है लेकिन वो केमिकल से इनरिच्ड है और इनको पिकने की वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है हमसे भी। तो जिस तरह मैं कहता हूँ कि दुनिया का कोई किसान ऐसा नहीं है और दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसको पिकने की ज़रूरत ना हो। इंशाअल्लाह ये इसी तरीके से फैलेगा, और ये उनकी बात थी जिसको मैंने तर्जमानी की है। बहुत शुक्रिया। $8 बिलियन की इम्पोर्ट थी और $4 बिलियन की एक्सपोर्ट। कितनी शर्म की बात है, क्या वजूहात है इसकी, क्यों हम इस डिक्लाइन में गए हैं। वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि नॉलेज, इल्म और इल्म के साथ वसाइल, ये दोनों का, यानी कि कोई चीज़ भी हमने यहाँ पे मैंने अयूब दौर के बाद सही चलती हुई नहीं देखी। हर चीज़ में डिक्लाइन आया। वो हमारे मॉरल्स थे,
ہماری ایتھکس تھے اور ہماری ایک دوسرے کے ساتھ محبت تھی. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ زمینی وسائل، ایسٹس، لوٹ مار اور ساری چیزوں میں لانسنس، ہر چیز میں. یعنی کہ مجھے یاد ہے کہ 60s میں لاہور شہر جو تھا روزانہ صبح سارا دھلتا تھا. ہم کالج آتے تھے، گورنمنٹ کالج سبن آباد میں ہماری رہائش تھی. تو میرے پاس ہونڈا موٹر سائیکل تھا، نیا نیا آیا. تو جاتے تھے، ساری مار روڈ اور ساری سڑکیں باقاعدہ دھلتی تھی. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اب گند کا حالات جو دیکھیں وہ دیکھیں. میں نے اس وقت یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ کوئی بندہ بغیر لائسنس کے، بغیر ٹوکن دیے ہوئے اور گاڑی چلائے اور اشارہ کاٹ لے. اگر لائسنس ہے پھر بھی نہیں کاٹ سکتا. ڈرائیور اگر بس کا ہے، کنڈکٹر بس کا ہے، تو ڈرائیور کے بیچ لگا، اس کی یونیفارم پہنی ہوئی ہے، بیچ لگا ہوا ہے ڈرائیور کا. اور کنڈکٹر ہے تو اس کے اوپر اس کی یونیفارم ہے اور اس کے اوپر بیچ لگا ہوا کنڈکٹر کا. اور باقاعدہ ہر سواری کا وہ ٹکٹ کاٹتا ہے، یعنی کہ ایسے پیسے پکڑے جا. سو یہ اس سے ڈکلائن ہوا. اور اس ڈکلائن کی میجر وجہ یہ تھی کہ ہم پریزیڈنشل فارم سے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کا، اور یہ پارلیمنٹیرینز نے گورنمنٹ کو بلیک میل کر کے اپنے اپنے علاقوں میں جو ڈسٹرکٹ میں. اور دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ایگریکلچر ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے. ذرا آپ اندازہ کریں کہ ہمارے 2 ضلع اور وہ دنیا کا دوسرا سب سے، یعنی کہ 120 بلین کے قریب ان کی پچھلے سال کی ایکسپورٹ ہے. 120 بلین ڈالر. سوری، ڈالر نہیں بلکہ یورو ایکسپینسو ہے ڈالر سے. تو اب اگر ہم پنجاب یا پاکستان کو ہالینڈ سے کمپیئر کریں تو پاکستان کی اور پنجاب کی خاص طور پہ جو صورتحال ہے، جو انیشل یا بیسک ایسٹس ہیں، وہ ان سے بہت زیادہ بہتر ہے. ہمارے پاس پروڈکٹیو فارم لینڈ ہے، یعنی کہ بہت ہی ذخیرہ زمین ہے، پانی کے وسائل ہیں، 4 موسم ہیں، اور بے انتہا محنتی لوگ. اور یہ چاروں چیزیں وہاں پہ نہیں ہیں. نہ ان کے پاس پروڈکٹیو فارم لینڈ ہے، نہ پانی کے وسائل ہیں، کوئی نیٹ ورک ہے، نہ موسم ہے وہاں پہ، اور نہ ہی بندے کام کرنے والے ہیں. چاروں چیزیں نہیں ہیں. اب اس کے باوجود ان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ 120 بلین یورو کے قریب ہے یا اس سے زیادہ ہے. اور ہماری ایکسپورٹ اس سال 4.5 بلین ڈالر کی ہے، جو 3 بلین یورو بنتے ہیں. ہماری ڈکلائن یعنی کہ 20 بلین ڈالر سے ہم نے ڈکلائن کیا ہے، اور ہم اس سال 3 یا 4 بلین ڈالر کے اوپر آ گئے. ہمارے لیے کتنی بڑی بدقسمتی بھی ہے اور شرم کی وجہ بھی ہے کہ اس طرح کا خطہ ہمارے پاس ہو اور ہم نیٹ امپورٹر ہوں رادر دین نیٹ ایکسپورٹر. ہماری اس سال 8 یا 8.5 بلین ڈالر کی امپورٹ تھی اور